Y teníamos que hablar con Caron, a ver qué se cuenta la loquilla. Caron, ¿cuánto tiempo se invierte? 2 días. So what godforsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The Holy Capital. And what business would you lot having? On second thoughts, I don't want to know. Armas, no, de momento voy bien con lo que tengo. De hecho te diría que voy bastante bien con lo que tengo. Disminuye el tiempo de recarga de la onda térmica. Disminuye el tiempo... Voy bien así. Hombre, pociones sí que me voy a pillar. Yo rata que te cagas, que tengo 15.000 y pico guiles y no me lo gasto en más cosas. Rellena la barra de límite durante 30 segundos. Me gusta. Me hace feliz eso. Es que para ahora las cosas son más largas, los combates, claro, es que ahí está, ahí es donde reside la clave. Vale, claro, ¿y dónde está Otto? Ah, estará inflando esa cerveza, seguro. Estaré inflando esa cerveza al mamonazo. Te dejo que lo disfrutes. Yo voy a ver si lo termino. Perfecto, Martínez. Muchas gracias por pasarte, tío. Y mucha suerte con el final. Ignaria, estas... Y tengo los materiales. Y tengo los materiales. Not bad, if I do say so myself. Esto es mierda. Esto es mierda. Hostia, el arma, qué guapada de rojo y negro. Mis dos colores favoritos, tío. Bien. Hemos empezado bien. Mogu, loquillo, mi mogurito, ¿cómo estás? Mi mogurito. Mogu, ¿qué me dices, loco? They even have a Moogle. I've never seen one in the flesh. Pues a ver si te la vista cupo. I'm sure it's said in my father's bestiary that they live deep in the forest, and that they never reveal themselves to humans. Qué enterado está este, pero no sabe que Neta el Bravo no es un moguri cualquiera, cupo. Nectar, you say? Clive. ¿Entiendes el mogurinés, cupo? So it would seem. Por fin, cupo. Desde que llegué a la guarida he intentado comunicarme con esta gente, pero nadie me entendía. Era como hablar con las paredes, cupo. That sounds painful. Pero contigo aquí mis días de soledad se han acabado. Al fin alguien me escucha, cupo. De doblador. De moguris. A ver, loquillo, ¿qué quieres? Toma asiento, ¿qué? ¿Te trae algo de comer? No, 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 quiero hablar con Otto, quiero hablar con Otto. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again, this time due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of all. Hombre, pues es un buen momento para ir para allá. Is making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. ¿Por? There's. ¿Qué me ha dado? Well, no, not that. That Con la gets you dama. an audience with the Dame. ¿Quién es la And dama? it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning. Let her know you're coming.
We go way back, and she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. Está de muy buen ver. Woman. Right. Vale, o sea que está hermosa la Don't señora. go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Quiero ir a conocer a la dama. Quiero ir a conocer a la dama, a ver si está buena. A ver si es verdad eso que dicen. ¿Este quién es? Ahora está disponible la lista de misiones. La lista de misiones. ¿What? Ahora puedes hacer la lista de misiones de Gaute. En ella puedes comprar las misiones disponibles que aún no has aceptado y desplazarte al lugar más cercano para... Vale. Vale. Lo que no sé es si se habrán activado más o no. Suppose that's everything. Carga aromática, habla con Gaff. Ya, pero... Portador de caballería lacia... No, voy a ir directamente para adelante. Perdonadme, ¿sabes qué me pasó, Irma? Estaba buscando a Mogu en el chat. No, Mogu siempre saluda cuando viene, así que no creo que esté. Ese Mogurito tiene voz de pito, tiene la voz de Mickey Mouse. ¡Hola, Mogu! Puto. ¿Con quién tengo que hablar? Voy a dejar de hacer el gilipollas, que si no... ¡Gaff, loquillo! Well, 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 someone's in a hurry. No, no tengo Just prisa. following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gaff. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Siempre, siempre. Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. ¿Y eso? Just the three of us, then. Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. Vale. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Hombre, esperemos que no haga falta hacer eso. I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Eso sí que es cierto. Somebody sucked out of Garuda. También. Tengo los Did I tres. ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. Vale, perfecto. Me parece bien. You two behave now. Vale, vale, me porto bien. Como decías, Mogu, yo le estaba buscando. No, pero Mogu siempre cuando aparece saluda. Así que no creo que esté. Me encanta Torgal, estoy enamorado del perro. ¿Qué queréis que os diga? Mi perro lobo. Amigo, ¿qué secundarias? ¿Sabéis lo que os digo? Como las secundarias son tan sumamente chorras, porque son tan sumamente chorras, voy a hacer misiones principales. Y fuera de cámaras hago las secundarias. No sé si lo veis bien o lo veis mal, pero yo viendo de momento cómo están siendo las secundarias, que están siendo bastante flojas, estoy por tirar directamente con la historia principal y dejar la secundaria para fuera de cámaras. No sé cómo lo veis vosotros, no tengo ni idea. Pero vamos, yo de momento voy a ir así. Los win. De momento yo creo que lo voy a ir haciendo así. So, we're meeting in Northreach. ¿A 720 metros? Citadel before this dame Como tú veas, esto es stream. Es que al final, las misiones secundarias... yo no sé vosotros, pero a mí me están pareciendo bastante flojas. Pero muy flojas me están pareciendo. Y sinceramente, para estar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, prefiero hacer historia principal, que es bastante más interesante, y dejar las secundarias para fuera del stream. Yo creo que lo voy a hacer así.
Vale, ya estamos dentro. ¿Qué hay aquí? ¿Me va a regañar la gente? Sacro Imperio de Sunbreak, Northridge. ¿Qué tenemos por aquí? Después de cargarnos a unos cuantos enemigos por la zona de la llanura. ¿Aquí se vende algo? ¿O... tenemos vino? ¡Oh! Tiene vino. ¡Ay! Tenemos esto. ¡Qué bien! Para poder desplazarnos y ser más felices. Esta es la dama. Este es un mercader. ¿Qué tienes, loca? Welcome. Hoja de Gaia. Nah, la puta mierda. Señora, sin desmerecer, pero tiene unos productos de mierda, básicamente. Sí, a mí me parece muy bien lo que usted dice, pero que son unos productos de mierda. Esta es la dama. Hombre, a ver. A moment. I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? Nos conoce. You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but... why would you... Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. Natoguer, muchas gracias por la view, princesa. Muchas gracias. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. ¿Y cómo paso, señora? I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. ¿De qué se trata el favor? Clive es peor que yo con las tías. Bastante peor. Pero bastante peor que yo. Ya me está esperando allí. Ah, vale. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿No hay nada por aquí? No. Oh, sí. Pilla. El instinto del buitre, dame eso. Sangre negra. Torgal, loquillo. Vámonos con la dama a ver si nos puede meter dentro de la capital. Isabel, loquilla, quiero entrar ahí dentro. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But... it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Vale. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset.
Hey, hold up. Another fucking branded. Oh, you're lucky you're with the dame. Get out of my sight, filth. Vale. Vale. A los marcadores tienen un asco que no pueden con ellos, Pobrecillos, tío. Pobrecillos. That wasn't so bad. Sí, bueno, me han llamado escoria. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. No te quedan más opciones, no. Te he dicho que ya hablaremos en el burdel. No sé si habrá algo por aquí o no. No tengo ni idea. No lo sé, lo desconozco. Vale, madre mía, hermano. ¿Cómo están los ánimos? A mí lo que me da pavor... No hay nada por aquí, ¿no? No parece que haya nada, tío. Sí, mira, ahí lo están escondiendo. Yo seré marcado, pero no soy tonto. Bueno, un poquito gilipollas sí que soy, porque eso no puedo pillarlo. Ah, qué mal. Y por ahí hay algo de mi interés. No hay nada. Vamos a ir directamente a hablar con Isabela. Que a lo mejor hay cosas de interés por aquí, sí, seguramente, pero yo creo que en algún momento lo podremos mirar con más tranquilidad y demás. Vosotros fijaros la llanura, tío, cómo se ve todo, es que... Y hay gente a la que no le gusta. Es respetable. Es totalmente respetable, pero yo cada día lo entiendo menos. Sinceramente, cada día lo entiendo menos. Cerca no. Cerca no sé si... Ah, vale, está aquí. No la veía. Estamos en un burdel. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. O sea que el manto de la noche es un burdel, básicamente. Básicamente es un burdel. Ve al manto de la noche. Vale, yo voy. ¿Puedo entrar con el perro? Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. La vamos a encontrar, pero no sé si viva o muerta. Insignia obtenida. Se ha entendido la insignia de la noche. ¿Y para qué es? Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Sí, porque además en esta zona nos va a venir muy bien. I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Vale. Misión aceptada, la dama, 1200 guiles. Valiendo, loquilla. Pero ¿por dónde empiezo a buscar a la chica? A lo mejor se va a empezar por aquí.
Vale, o sea que tengo que hablar con ellas. Meretriz. A ver, loquilla. ¿Me das info? You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before, she was in tears. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Vale, perfecto. La que está sentada junto al estanque. Que es esa que está ahí, vale. A ver, loquilla, me han dicho que tú sabes algo. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? ¿De quién se trata? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? ¿Y dónde está el soldado? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over Una one cicatriz eye. en el ojo. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Ya, Don't pero... let him get away with this. Find him, and you'll find her. Ya, pero... Madre mía, como no hay soldados... Al campo de entrenamiento. Vale, pues vamos para allá. Es que claro, con una cicatriz en el ojo. O sea, que voy a tener que estar mirando a los ojos a todo el que vea. ¿O cómo va el tema? Bueno, a ver, es una cicatriz en el ojo. Digo yo que se vería, no sé. Digo yo. El campo de entrenamiento es esta zona. Es esta zona que está por aquí. A ver. Mira, y es justo el que estaba hablando... El que hemos visto antes. A ver. No le veo. ¿Es este? I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. Hold your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Vale, perfecto. Vale. Hostia, qué importante es la insignia que nos ha dado la dama, ¿eh? Cómo se olvidan por momentos de que somos marcados y nos dan la información que queremos, ¿eh? Clive, tell me you bear good tidings. Las traigo. Algo de info sí que traemos. No es lo mejor, pero bueno, mejor eso que nada. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain Hombre, claro, evidentemente. Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. Me los cargo a todos, no hay problema. They have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor, more than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables.
Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Vale, ¿y cómo está de lejos Moore? A 400 metros, loco. A ver, pone el mapa mundi. No, espera. No, y además está en la zona, o sea, está por aquí. Ostras, tú, pero es que está lejos, ¿eh? ¿O no? Pero ¿cómo pretendes que yo llegue hasta allí, tío? Ah, vale. Ya estás. Ya estás. Pradera real. How many bearers suffer to keep your granaries full? El chocovino de color, cosas. Vale, mientras que el chocobo no me haga nada. Mientras que el chocobo no me haga nada, somos amigos. Esa torre que está allí a lo lejos. Nah, ya la investigaré yo fuera de cámaras. Es que imaginaros la cantidad de cosas que hay aquí para mirar. O sea, es que es una auténtica locura. O a lo mejor lo estoy exagerando un poco, pero no sé, me da la sensación de que hay bastantes cosas por mirar, tío. Bueno, y misiones secundarias me estoy dando cuenta de que hay una auténtica barbaridad, tío. Hay muchísimas. Tanto por la zona que dejamos atrás, perdón, como por la zona que estamos avanzando ahora. Vale, no hay nada por aquí. Es que por ahí vamos ya directamente a la capital, tío. Cerca. Vale, está aquí el amigo. Vale, esto es un mercader. Mercader ambulante. ¿Tú qué tienes, loco? La hoja de Gaia, no. La que tengo es bastante mejor. Pero muchísimo mejor. O sea, es que no hay ni punto de comparación. No hay absolutamente nada aquí. Están todos ahí con sus magias y cosas varias. Vale, Bertrand. A ver, loquillo, me mandan. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarreling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Pues a mí no me importa pelear, que si me tengo que pelear a saco con ellos, me peleo a saco con ellos. No tengo ningún problema al respecto. Vale, tenemos que ir por aquí a hablar con... aquí el amigo. A ver, loco, me mandan a hablar contigo. Mercader ambulante. A los corchetes. I come to you from Northreach at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the Mira cómo cambia el tema. What is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. ¿Y dónde está? He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. ¿Tienes el peine? Old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value, and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new. Vale, entonces tiene que tener el peine por narices. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all.
I would do anything for the Dame. Anything. Ya, como todos. Be sure and tell her, won't you? Sí, 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 yo se lo digo. Yo se lo digo. Most. Sin ningún tipo de problema, no te preocupes que yo se lo digo. Yo le digo que te has portado bien, que has hecho las cosas en condiciones, yo se lo digo. Así que no te preocupes lo más mínimo. Vale, a 100 metritos, vale, no está lejos. Está relativamente cerca. Muy cerquita. Muy cerquita de la capital. Derrota a los enemigos, vale. Vale, vamos. No voy a gastar. No voy a gastar lo de la transformación porque no me merece la pena con esto. Vale. Perfecto. Vamos. Muy bien. Toma, doble. Vale, vale, dale fuerte. Siguiente. Así. Vale, un poquito de experiencia, solo un poquito. Maravilloso. Perfecto y estupendo. ¿Veis? Solamente 20 de experiencia, tío. Es que es tremendamente poco. Es muy, muy poco, tío. Pero muy poco. A ver, que lo del botín sí está bien, pero joder, tío, que me pongan... Lo han matado. Es la chica y el soldado. Es la chica y el soldado. What the fuck? Es la chica y el soldado. Esos que llevan muertos ya mucho tiempo. Mira el peine donde está. Hola, ¿qué pasa, Ray? ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido. The girl Yannick went off to sea every night. He said her name was Tatienne. You... Did you follow me? No, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's gonna find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb... No hubo notificación, es cosa mía. No sé si te mandó notificación, Ray, no tengo ni idea. Pero por parte del Discord te refieres. I think he meant to ask us something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. Vale, pues tendremos que explicárselos. Sí, en Discord. No se envió la notificación. De todas maneras, Discord es... ¿Qué te voy a contar de Discord? No sabes saber. Lo mínimo que puedo hacer es devolverle el peine de Tatienne. Vale. Sí, pues tenemos que volver a hablar con ella. Vale, que se me va la flopa. Que lo que te digo, Ray, a mí... de hecho, lo estaba hablando hace bien poquito por privado con otra persona. Pero a mí Discord cada día me gusta menos, tío. Es una aplicación que a mí no me ha aportado nada nunca, pero absolutamente nada.
Y me estoy planteando muy seriamente quitarme el server, tío, porque no lo utilizo. De hecho, era bastante reacio a hacérmelo, porque sabía que no lo iba a utilizar. Y así está siendo, así que me lo estoy planteando muy seriamente el quitarlo. Ah, hostia, que está la dama aquí. You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? Sí, la he encontrado y la verdad que la pobre está... La pobre está un poco magullada. Un poco bastante magullada. I see. My dear Tatiana. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Ah, el peine. El peine del lustrado, sí. Es ese. Es ese. Bueno, lo que tú quieras. Ya veré, pero vamos. Es que no, a mí no me aporta nada Discord, tío. I shall see that it has a place on her pyre. Misión cumplida, perfecto. Maravilloso y estupendo. Hostia, 200 de experiencia, loco. 200 de experiencia. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Not to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. Vale, perfecto. A 192 metros tenemos que ir ahora. Ve a la capilla abandonada. Vale, pero tengo que acceder por esta parte, si no, nada. Y lo que os digo, el Discord a mí es que nunca me ha aportado nada. Ni en la anterior etapa cuando tenía el server y ahora tampoco. Me lo hice básicamente por, pues eso, porque lo pedíais muchos. Pero vamos, yo tenía claro de que no lo iba a utilizar. O sea, es que a mí no me termina de convencer y a mí, particularmente en Twitch, a mí no me ha aportado nada. Pero absolutamente nada. Y me pasa casi lo mismo con Twitter. Con Twitter a lo mejor a alguien sí, pero Twitter tampoco me parece una red social tremendamente útil para la creación de contenido. Os lo digo de verdad, ¿eh? Yo ahora mismo lo que más me ha rentado con diferencia en la creación de contenido es YouTube y TikTok en gran medida. Pero Discord y Twitter, si me los quitase, estaría exactamente igual. O sea, no perdería absolutamente nada. Además que es así. Esta es la iglesia. Vale, tengo que pasar por aquí, porque no puedo entrar directamente aquí, ¿no? No, no puedo entrar, vale. Abrir, sí, por favor. Dale. Fifth. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Sí, pero es que la zona es enorme, tío. A ver cómo pasamos desapercibido por ahí. Y la zona de la montaña es acojonantemente bonita, tío.